ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी, इल्मी व अदबी शहर देवबंद में, जहां 22 सितंबर 2019 को श्रीकांत वर्मा ट्रस्ट ने मरहूम श्रीकांत वर्मा साबिक कांग्रेसी लीडर के 88वें यौम पैदाइश के मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनकाद किया। मेहमानाने खुसूसी रहे जनाब अभिषेक वर्मा साहब और मोहतरमा एनका वर्मा साहिबा। मुशायरे की सदारत मशहूर नाज़िम मुशायरा व शायर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने फरमाई और मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज नौजवान डॉक्टर मोहम्मद जुबैर अंसारी साहब, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस यूथ के। तो खत्म करता हूँ, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का वक्त आ गया है। उस जाते गिरामी का जिक्र करने का वक्त आ गया है जो मोहसिन इंसानियत है। उस जाते गिरामी का जिक्र करने का वक्त आ गया है जिन्हें पूरी दुनिया के तमाम मजहबों के मानने वाले इंसानियत का सबसे बड़ा रहबर मानते हैं। आइए मोहसिन इंसानियत का जिक्र करते हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अपने आकाए मदीना की तरफ देखते हैं, दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं। एक ही पल में जो हो आए सरे अर्शे बरी, हम उसी नूर के जीने की तरफ देखते हैं। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश करने के लिए इसी शहर के एक नुमाइंदा शायर को आवाज दे रहा हूँ जिसने कम वक्त में कामयाबी की बहुत सी ऊंचाइयां छुई हैं। नदीम अनवर एक ऐसा नाम जो अपने लहजे से, अपने खूबसूरत तरन्नुम से और अपने बेबाक अंदाजे, नदीम अनवर है नहीं है तो नदीम अनवर यहाँ मौजूद है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे, उसके बाद बहरिया दौर का आगाज होगा। मैं जनाब नदीम अनवर से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब नदीम अनवर देवबंदी। मौजूद हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नात का मतलब आपके खिदमत में पेश करता हूँ। तमाम शोराए कराम दुआएं चाहता हूँ। मतला हाजिर करता हूँ। डॉक्टर जुबैर अंसारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मतला हाजिर करता हूँ। सुनिए दोस्तों, जहाँ में जो भी रोशन है उजाला है मोहम्मद का। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ। जहाँ में जो भी रोशन है उजाला है मोहम्मद का, उजाला है मोहम्मद का। कोई समझा न समझेगा वो रुतबा है मोहम्मद का। कोई समझा न समझेगा वो रुतबा है मोहम्मद का। जहाँ में जो भी रोशन है उजाला है मोहम्मद का। शेर पेश करता हूँ। तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि शरीक हो जाएं शेर में। पेश करता हूँ, मुलाजा करें। खुर्शीद भाई, बिलाल भाई, पढ़िए भाई। जमीनो आसमां शम्सों कमर ठंडी हवा पानी। सुनिए दोस्तों, जमीनो आसमां शम्सों कमर ठंडी हवा पानी, कमर ठंडी हवा पानी। जमीनो आसमां शम्सों कमर ठंडी हवा पानी।
ہمیں جو رب نے بخشا ہے یہ صدقہ ہے محمد کا، ہمیں نے بخشا ہے یہ صدقہ ہے محمد کا، جہاں میں جو بھی روشن ہے اجالا ہے محمد کا۔ شعر اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ جی بھائی، درودوں کے ہنسی تحفے ملائک لے کے آتے ہیں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، شریک ہو جائیں۔ درودوں کے ہنسی تحفے ملائک لے کے آتے ہیں، درودوں کے ہنسی تحفے ملائک لے کے آتے ہیں، ملائک لے کے آتے ہیں۔ درودوں کے ہنسی تحفے ملائک لے کے آتے ہیں، جسے جنت سمجھتا ہے یہ روزہ ہے محمد کا، جسے جنت سمجھتا ہے یہ روزہ ہے محمد کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقطع کا شعر پیش کرتا ہوں، ارشاد، شریک ہو جائے شعر میں۔ عطا کیجیے ندیم بھائی ارشاد۔ خدا جب حشر میں پوچھے گا کیا لایا ہے دنیا سے، صفحے اول سے صفحے آخر تک خدا جب جتنے بھی حضرات اس نعت پاک کو سن رہے ہیں شریک ہو جائیں اور مغفرت اللہ رب العزت اس شعر کے ساتھ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ جی، خدا جب حشر میں پوچھے گا کیا لایا ہے دنیا سے، توجہ، خدا جب حشر میں پوچھے گا کیا لایا ہے دنیا سے، خدا جب حشر میں پوچھے گا کیا لایا ہے دنیا سے، ندی منور ندی منور میں کہہ دوں گا قصیدہ ہے محمد کا، ندی منور۔ بہت شکریہ بھائی، بہت ندی منور میں کہہ دوں گا قصیدہ ہے محمد کا، قصیدہ ہے محمد کا، جہاں میں جو بھی روشن ہے اجالا ہے محمد کا، کوئی سمجھا نہ سمجھے گا وہ رتبہ ہے محمد کا۔ کیا کہنا بھائی ندیم انور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کر کے رخصت ہوئے۔ اب ہمیں غزل کے دور کا آغاز کرنا ہے۔